Buenos días a todos. Estoy muy contento de ver la casa llena. Good morning. It's good to see the house full today. Los invito a abrir sus Biblias I want to invite you to open your Bibles en el libro de Romanos, to the book of Romans. Vamos a tener un par Ok, gracias. Romanos 12, We're going to be looking at Romans chapter 12, de los versículos 1 al 2. verses 1 and 2. Estoy de verdad muy contento, muy agradecido con el Señor y con el pastor I'm very thankful with God, and I'm thankful for the pastor, for Paul, por la invitación de compartir la palabra del Señor con ustedes. for the opportunity to share God's word with you today. Vamos a tener una breve oración. I'd like to pray again. Señor de la palabra, God of the Holy Word, que tu palabra escrita hace 2000 años, we pray that the Word of God written 2,000 years ago, este texto es escrito hace 2000 años, that the Word, the written Word written 2,000 years ago, nos bendiga hoy. would bless us today. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Thank you for everything in Jesus' name. Amén. Amen. Bueno, el texto ustedes lo tienen allí, Romanos 12, 1 y 2. There you can see the text for today, Romans 12, 1 and 2. El título del mensaje de esta mañana es El cuerpo y la mente en el culto cristiano. So the message for today is the mind and the body in the Christian celebration that we do here. Tenemos una imagen posterior a esto. Ok, gracias. Tendemos a creer los cristianos We often believe as Christians que la adoración al Señor that worship that we give to the Lord es un asunto meramente emotivo, de júbilo, de expresión, de gracias, musical. Many times we think worship is this expression of jubilee, of thanksgiving that we do with music, right? Pero la adoración al Señor es mucho más. But the worship esto. we do to the Lord is a lot more than just that. Desde que vino el Señor, comenzó a cambiar la noción de que la adoración al Señor era mucho más que esto. Since the first coming of our Lord Jesus, we have a picture that the worship should be much more than just what we see there in the image. Y quiero invitarlos al Evangelio de Juan, And I want to invite you also, we're going to be looking at John, both passages today. Juan en el capítulo 4, In John chapter 4, versículos 20 y 24. and we're going to be looking at, starting at John 4, verse 20. Juan 4, 20 a 24. Muy bien. Aquí tenemos al Señor Jesús So here we have the Lord Jesus, 30 años antes del texto que vamos a estudiar hoy. So here we're reading Jesus speaking 30 years before the other text we're going to read in Romans. Está hablando el Señor al principio de su ministerio Jesus is speaking at the beginning of his ministry
con la samaritana. with the Samaritan woman. Y dice así Juan 4, 20 al 24. So Jesus is saying this to her in John 4:20. Versículo 20 está hablándole la mujer samaritana al Señor. So in verse 20, the woman is actually speaking to him. Nuestros padres adoraron en este monte, el monte Gerizim. She was saying, our fathers worshipped here on this mountain, Y vosotros, judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. O sea que la samaritana le dice al Señor, nosotros adoramos aquí y ustedes los judíos adoran en Jerusalén. So here she was, the woman was saying, here we Samaritans, we worship on this mountain, you Jews over there in Jerusalem. Jesús le dijo, Jesus responded to her. versículo 21, lo voy a leer todo, mujer créeme, He starts off, mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. he responds, believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. El Señor le dice, hermana samaritana, las cosas van a cambiar. Ya no es ni en el monte Gerizim ni en el templo de Jerusalén. He's saying to her here, things are changing. There is a time coming when neither you will be worshiping on this mountain Gerizim or in Jerusalem. Vosotros adoráis, versículo 22, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Verse 22, you Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Y el versículo 23, tremenda aseveración. Verse 23, important verse. Mas la hora viene, le dice el Señor a la mujer samaritana al principio de su ministerio, So here he says, yet a time is coming. He's saying this at the beginning of his ministry. mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores A time is coming when the true worshipers will worship. adorarán al Padre en espíritu They will worship the Father in spirit y en verdad. and in truth. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Las escrituras están llenas de contrastes. The scriptures are filled with contrasts. Es lindísimo ver cómo los escritores de la escritura usaban contrastes para dar mensajes. We sometimes see apparent contradictions within the scriptures. El templo de Jerusalén era una edificación gigantesca So there in Jerusalem, there was this huge complex of buildings. El otro día estudiando y haciendo las traducciones de las medidas de aquel tiempo con las de ahora, llegué a la certidumbre de que de frente tenía como 400 metros. So the other day I was looking in some commentaries and I was seeing that just the front of the temple complex would have been like 400 meters, 4 blocks. Un templo inmenso, el templo de Jerusalén, habían tardado no sé cuántos años en construirlo y adentro estaba lleno de compartimentos. So this complex was huge, it was gargantuan, and inside of it there were different places. Y era necesario un salvoconducto para entrar de un compartimento a otro. No todo el mundo podía entrar a todos los compartimentos. So there were different levels and different places that certain people could go while others could not. Y había uno al que el sumo sacerdote And of course there was one area where the high priest podía entrar solo una vez al año. and only him could enter just one time a year. En tiempos de Jesús, In Jesus' times, el sumo sacerdote era un sinvergüenza. the high priest, he entered with trembling. No, digo yo, no. En tiempos de Jesús, el
el máximo sacerdote, el sumo sacerdote del Sanedrín, era un hombre sin vergüenza. Sinvergüenza. Era un In those Un days, corrupto. the high priest was corrupt. He did not fear God. Caifás. Anás y Caifás eran parientes. Ananias and Caiaphas, they were related to each other. They had a family connection. Y habían convertido el templo en un mercado. And they had converted the temple into a marketplace. Entonces vean qué interesante. El Señor le dice a la mujer samaritana, amada hermana, la adoración, la nueva adoración, la adoración a mí, no va a ser ni en aquel templo lleno de compartimentos cerrados, donde al compartimento más importante entra una vez al año un hombre súper corrupto. So let's think about what Jesus is saying to the Samaritan woman. He's telling her, the worship that God is looking for is not the kind of worship where there's a great complex with all these different compartments where a corrupt man is entering once a year, and that's the climax of all that's going on. Por supuesto que no todos los sumos sacerdotes habían sido tan cuestionados como Anás y Caifás. Of course, not all of the high priests were corrupt as these two were. También le dice, hermana, tampoco es en el monte Gerizim, And he's saying it's also not going to be in this mountain of Gerizim. sino que la adoración va a ser en espíritu y en verdad. No, the worship that God is looking for is in spirit and in truth. Y las palabras griegas para espíritu y para verdad son interesantísimas. The Greek words for spirit and truth are important to us Para today. espíritu es neuma, And for the word for spirit is pneuma. el viento. We think of the wind. ¿Qué más libre que el viento? What's more free than the wind? Dice la palabra que no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va. The word of God says we don't know where it comes from nor where it goes. Qué contraste más brutal entre adorar con una libertad tremenda como la del viento y adorar en un templo lleno de compartimentos. What a stark contrast between the freedom of the wind and this brutish temple complex. Y en verdad, And also in truth, it says. me encanta el término griego aletheia, I love the Greek word aletheia. que significa la expresión de la realidad. That means the expression of what is true, what is real. ¿Qué es lo real? What is real? Nuestras vidas. Our lives. De manera que el Señor le está diciendo a la mujer samaritana, vea, amada hermana, de ahora en adelante no es en aquel templo suntuoso, So here Jesus is saying, you're not going to be worshiping in this large place, ni tampoco como piensan ustedes en el monte Gerizim, also not in this mountain, sino con libertad but with freedom y con verdad, and in truth, con realidad. with reality. Adoramos igual aquí al Señor We should worship the Lord the same way here. que cuando un médico cristiano está viendo That when a Christian here is living, que cuando un médico cristiano está viendo un paciente con honradez, when a Christian medical worker is practicing their profession, o como cuando un abogado cristiano está tratando a su cliente con honradez. it's the same way as when a medical professional or a lawyer is operating within their profession in the correct way and an honorable way. O como cuando un estudiante cristiano estudia mucho y le pide al Señor que le vaya bien en el examen. It's like when a Christian student is preparing for an exam and he's asking God in truth to help him in this exam. Pero el Señor no le va a ayudar a un vagabundo a que salga bien en el examen. God's not going to necessarily help just someone lazy, just waiting, hoping that God will help him in whatever he does. Porque eso no es la verdad. Because that's not the truth. Porque el estudiante malo va a copiar. Because a bad student, who knows, he might even copy. God's not going to help that.
La adoración es esto es muy lindo. Worship, this is nice. This is important. Es precioso adorar al Señor, alabar canciones que toquen nuestro corazón. Es precioso adorar al Señor. It's precious to the Lord to sing whenever He moves in our hearts and our emotions. Pero la adoración es mucho más que eso. But the worship is much more than that. Ok, ahora vamos al texto. Now we're going back to the text in Romans 12. 30 años después. Remember, we're now 30 years after Jesus speaking those words. Recuerden ustedes que Pablo no fue un testigo presencial del ministerio de Jesús. Keep in mind that Jesus didn't necessarily, or Paul didn't necessarily see all the ministry of Jesus. Entonces esto se escribe 30 años después del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. So Jesus has, or Paul is now interpreting what God is saying 30 years after Jesus speaking to the Samaritan woman. Pablo está en Corinto en su tercer viaje misionero. Here Paul is in his third missionary journey in Corinth. Tenía un deseo expreso, tremendo, intenso Pablo, de ir a Roma y de ir a España. He had an express desire, Paul did, to visit both Rome and eventually Spain. Y sabemos que fue a Roma, And we at least know that he did go to Rome. no sabemos si fue a España. We're not sure that he eventually did go to Spain. Pero Pablo tenía un gran deseo de escribirle a los judíos cristianos que ya habitaban en Roma. But Paul had a great desire to write, before he could go there, to write to the Jews in Rome. Porque Roma era la capital del imperio Because, of course, Rome was the capital of all the Roman Empire. y había allí un número importante de judíos que ya habían oído la palabra And there was already a good number of Jews who had already heard the word. y algunos se habían convertido, And some of them had converted to be como, Christians. como por ejemplo Lidia de Tiatira, And we, of course, we have, for example, Lydia of Thyatira, que se había Tiatira. convertido junto con muchos más en los viajes misioneros de Pablo por Turquía, por Grecia. Por Turquía y por Grecia todavía no había llegado a Roma. So Lydia was one of the converts that Paul had already interacted with on his earlier missionary journeys through Turkey and the region, what is now Turkey. Ahora vamos al texto. So now we're going to look at this text. 30 años después, Pablo les dice esto a los cristianos habitantes en Roma, pero por supuesto que el Espíritu Santo guardó esto para que el Señor nos lo dijera hoy, 2000 años después. So 30 years ago, of course, 30 years after when Jesus spoke, of course, Paul is now speaking it for the listeners of Rome, but we know that the Holy Spirit can now make that word alive here with us today. Vamos a ir casi que palabra por palabra, que es como me gusta a mí compartir la palabra, porque la palabra es muy rica y tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe casi que a leerla y estudiarla palabra por palabra. So today we're going to go almost word by word. I enjoy getting that. I enjoy all of the richness that we get whenever we see all of these ideas and how they combine together. Capítulo 12, versículo 1 dice, así que, hermanos, He starts off, therefore, brothers. notamos el amor de Pablo. Note here the love that Paul has for them. Pablo ya tenía un gran nombre. Paul was already very well known. He was renowned. Era el cristiano más conocido del mundo después de Jesús. He was one of the most well-known Christians after Jesus. Más conocido que Juan y más conocido que María, porque Juan y María habían tenido una vida más local. He was probably much more well-known than John, than Mary, because they had more of a local ministry, a local focus. Y Pablo
era un misionero por todo el imperio romano. And on the other hand, Paul was a missionary, so he traveled far and wide. O sea que tenía una gran autoridad para hablar impositivamente. So he had a great authority to share the word of God to many others Impositivamente. with Command. command. Thank you. Pero no, vean qué bonito, dice. Así que, hermanos, os ruego. So he starts off not with that authoritative voice. He begins it with first, therefore, brothers, I urge you. Con gran modestia y con un gran sentimiento. La palabra, me encanta la palabra en inglés, beseech. I like this idea of this word in English. Sometimes we hear, I beseech you. There's this welcome tone to it. Usted me puede ayudar más de lo que puedo decir yo de qué es beseech. Yeah, beseech, the idea here we have of beseech is I ask you, but it's with an interest, a personal interest to care for. It's not just to put down, it's as a caring person, I beseech. Amén. Amen. Os ruego. Y vean qué lindo. ¿Cuál es el fundamento del ruego del Señor de Pablo? Esto es bellísimo. Les dice, os ruego, no por las tablas de la ley, no por todas las normas de los fariseos, Here he's saying, I urge you, not because of what the law says, not because of those Pharisaical norms. os ruego por las misericordias de Dios. I beseech you, I urge you in view of God's mercy. Qué lindo, ¿verdad? Porque ¿qué hay más dulce en nuestras vidas y cuando vamos a compartir y cuando vamos a exhortar que las misericordias de Dios? When we're going to share, when we're going to exhort one another, how beautiful is that to exhort someone based on the mercy of God? A mí, por supuesto, me encantan las misericordias de Dios, porque sin las misericordias de Dios, hermanos, yo hace tiempo que hubiera sido consumido. I am so thankful for God's mercy. I am so thankful. If it weren't for God's mercy, I would have been consumed. Y los invito a buscar en el Antiguo Testamento el libro de Lamentaciones. I invite you even to look at the book of Lamentations in the Old Testament. Queda después de Jeremías, ¿verdad? Exactly. It's after Jeremiah. Hay un pasaje muy lindo, muy dulce. Lamentaciones 3, del 22 al 23, hablando de las misericordias del Señor, de ese fundamento que utilizaba Pablo para exhortar. There's a wonderful expression in Lamentations 3 that shows that desire to exhort, to beseech, but with that merciful heart in mind. Dice, Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, voy a leer el 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. It says there in Lamentations 3:22, because of the Lord's great love, we are not consumed. Cuando yo vuelvo mis ojos hacia atrás y veo cosas indecibles que yo he hecho, When I set my eyes to the past, I think of things that I'm not proud of. entonces esto me encanta. This, I love the expression in this verse. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. Porque son eternas. Y eso es lo que utiliza Pablo en la exhortación.
This is the same kind of heart that Paul is using here in his exhortation. Pero es que Pablo era muy inteligente, Paul was wise in the way he did it. He was smart, tremendamente inteligente, extremely smart. y probablemente era menos emotivo que yo, He was maybe a little bit less emotional maybe than me. pero conocía el corazón humano y sabía que las misericordias de Dios es lo que más convence. But he understood that they're the mercies of God that most can convince the human being. 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. They are new every morning. Great is his faithfulness. Vamos al texto. Returning now back to Romans 12. Los está exhortando a los hermanos cristianos en Roma. Y les dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Pablo era judío, So here Paul what he's saying is he's saying with that idea of God's mercies, present your bodies. Remember here that Paul was a Jew, pero habiendo nacido en Tarso, una ciudad de Turquía de cultura greco-romana, but at the same time he was born and he grew up in Tarsus, which today is in Turkey. It was a Greco-Roman city. entonces Pablo, además de judío, además de fariseo, ahora cristiano, So in addition to being a Pharisee and a Christian, conocía la cultura greco-romana. he knew the Greco-Roman world. En la cultura greco-romana había una costumbre ya muy entronizada de cuidar el cuerpo. So there was a common mentality in the Greco-Roman world of how to care for the body. La Biblia nos enseña desde el libro de Génesis que el cuerpo es creado por Dios y bendito. Now we know, of course, from in the Bible, starting in Genesis, that the body is made by God. It's a blessing. Pero había una diferencia de énfasis en el sentido de que la cultura greco-romana cuidaba mucho la parte estética, los So- romanos, So of course, one of the differences in the Roman world, the care for the external part was a focus, y la parte atlética. and of course the athletic aspect as well. Y junto con la parte atlética, la parte física, por supuesto, y de salud. And so there was a focus there on the athletic part, the physical part, as well as being of good health. Hay una frase muy conocida del poeta Juvenal romano que la escribió hace 1900 años. There's an interesting quote that we have from a Roman poet 1,900 years ago. Mente sana en cuerpo sano. Again, otra vez. Mente sana en cuerpo sano. To have a mental, we should have a healthy mind to have a healthy body. Ok. Vamos al texto. Entonces, está hablando aquí Pablo de la adoración So here Paul is speaking about worship. y les dice, hermanos, presenten vuestros cuerpos. He's saying, brothers, present your bodies. Está introduciendo, en algún sentido, ya esto existía en el judaísmo y en el cristianismo, pero está introduciendo de alguna manera la noción de cuidado deliberado, casi hasta atlético, del cuerpo en el culto. So here Paul is doing something interesting. He's introducing this idea of this physical aesthetic that may be new to some Jews. He's talking about this physical way of being
even here in worship. ¿Cuál es la idea? La idea es de que el cuerpo, que como lo dice Pablo en otro texto, es templo del Espíritu Santo, debe acompañarnos en la adoración al Señor. No es un asunto accesorio, es central en nuestra vida. What he's saying here is the role of the body in worship is not just something that is present for the heart to worship, that it's an important element in worship, the body. Y aquí hay una idea implícita muy fuerte. And there's an implicit idea here we should note. Si nosotros vamos a presentar nuestro cuerpo en adoración al Señor, hay que cuidar el cuerpo. So if we're going to use our body in worship, we have to care for this body. Presentéis vuestros cuerpos So we are to offer en sacrificio vivo. bodies as living sacrifices. Busqué el término hebreo de la palabra sacrificio y lo aprendí, no lo conocía y me encantó. I looked up this word in the original Hebrew for sacrifices. It was a new word, I didn't know it, and I thought, wow, what a rich word. Ofrenda. Offering, sacrifices. Ofrenda a Dios. Un sacrificio es una ofrenda a Dios. A sacrifice is an offering to God. Y quiero que vayamos un segundito a Génesis, I'd like us to jump over to Genesis, Génesis 4. Genesis chapter 4. Qué lindo nombre, Génesis, ¿verdad? What a nice name, right? Genesis. Le damos la bienvenida a Génesis. We're welcoming Genesis, right? Y a Marcela y a Gaby. And also Marcela and Gabby, those three names. We're celebrating those three children Ok. today. En Génesis, vean qué bonito. Sacrificio, ofrenda. Estamos aquí enfrente de la primer ofrenda que hay en las Escrituras. Hermano Paul, ¿es correcto o estoy diciendo algo incorrecto? Es correcto. Gracias. It's true that the first time we see an offering is in Genesis chapter 4. Génesis 4, 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín, el hijo mayor de Abel, el hijo mayor de Adán, era el hijo mayor de Adán, ¿verdad? Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. So here it's saying in Genesis 4:3, here it's talking about Cain, the older son of Adam, older brother of Abel. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil, as an offering to the Lord. Y la contrasta, ven ustedes qué interesante cómo en las Escrituras hay muchos contrastes. So, as we spoke about earlier, there's a lot of contrast we see in God's Word. Porque con los contrastes uno aprende mucho. Seeing contrast together, we'll learn a lot. Dios nos dio inteligencia para contrastar. God gave us intelligence to be able to contrast different things. Vean qué contraste más tremendo entre Caín y Abel. See the contrast here between Cain and Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. It says here, but Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. De lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. And the Lord looked with favor on Abel and his offering. Le gustó al Señor ver el corazón agradecido de Abel. So the Lord was pleased to see what Abel was offering here. El Señor se alegra cuando nosotros tenemos un corazón agradecido con Él y cuando somos agradecidos con la gente. The Lord is pleased when we are giving with a free heart, when we are connected with others as well. Vamos al texto.
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto. Vean qué tremendo cambio, ¿verdad? Porque los sacrificios 30 años antes eran de palominos muertos, de cabritos muertos, de ovejitas muertas y de vacas muertas que valían más, y que para sacrificar una vaca, pues solo los ricos, ¿verdad? So, Las cosas returning back to the cambian. text in Romans chapter 12, we remember that it's saying to offer your bodies as sacrifices, but living sacrifices. Let's remember 30 years ago, and possibly even in Paul's current time, they were giving dead sacrifices. They would give doves, and they would give different kinds of cattle, have different reasons. But here Paul is speaking of being a living sacrifice. Sacrificio vivo, santo. A living sacrifice and holy. ¿Qué quiere decir santo? Santo no quiere decir, amadas hermanas y hermanos, lo que pensamos de algo puro, de algo perfecto, de acuerdo a nuestra noción de perfección, que ahora también vamos a aprender que no es la griega y la cristiana. Santidad no significa, por ejemplo, ausencia de pecado. No, para nada. So we're going to look here and we're think a little bit about what is this idea of holiness. Holiness isn't necessarily saying this idea of perfection like we might think. We're going to look at this a little bit later. Is it possible for holiness and sin to go together? Santo en este contexto y en general en el Nuevo Testamento, la palabra es separado para un propósito, para el servicio del Señor. So what holiness is meaning in the context of the New Testament is to be separated for the purposes of God and his people. Sacrificio santo es no contaminado con los otros sacrificios que había muchos paganos en la cultura greco-romana. So here what Paul is saying, he's differing from the Greco-Roman world and the dead sacrifices. He's talking about a sacrifice wholly set apart from those other things, set apart unto the Lord. Agradable a Dios, acepto a Dios. La palabra agradable tiene dos acepciones: acepto a Dios y un carácter dulce en esa aceptación a Dios. So here it also says, in addition to being living and holy, to be pleasing, to be this idea of pleasing as a sweetness and being accepted by the Lord. Y termina este versículo con una frase muy, digamos, novedosa para los judíos cristianos, que es vuestro culto racional. And he finishes this verse here with a very novel phrase that would be maybe new for some of our Christian hearers. It says here, which is your spiritual worship. Qué interesante. La palabra racional es la misma palabra, ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es la misma palabra que usaban los pensadores griegos del siglo IV y V. El siglo IV y V de Grecia es conocida desde el punto de vista intelectual como la época más luminosa de la civilización. So here, to understand this phrase, we might think about what it is, this sense of rationalism. The idea of being rational comes from the 3rd and 4th centuries BC, from the highest parts of Greek philosophy before Jesus. O sea que introduce Pablo en este pequeño versículo, introduce en la adoración cristiana dos nociones muy importantes: que debemos incluir el cuerpo, y eso implica por supuesto el cuidado del cuerpo, y que debemos incluir la mente. So here it's talking about our spiritual worship. This is a rational part. So it's not only involving the physical body, but also involving what God has given the rational mind as well. Pablo en un pasaje habla de que debemos hacer todas las cosas decentemente y con orden. Paul tells us in the scriptures that we should do things decently and do it with order. Refiriéndose en ese contexto a la adoración. And he refers in this context to worship.
A mí particularmente me gusta el orden y la racionalidad en la adoración al Señor y en general en nuestras vidas. I appreciate personally the order that we have in worship and the order that is seen in our personal lives. Vamos al versículo 2 y cerramos. We're going to continue to verse 2 and we're going to finish with that verse for today. Dice, no os conforméis. La palabra conformarse significa aceptar con complacencia y seguir, recibir. He's saying, so the verse 2 begins with, do not conform. Conform includes the idea, otra vez, De recibir algo y de to receive something recibir algo y acomodarse a ese algo. and just accommodate passively towards something. Don't just conform passively. No os conforméis a este siglo, es decir, a la cultura prevaleciente. Y por supuesto que este texto eterno aplica para hoy. No os conforméis a la cultura prevaleciente en el siglo XXI. Here he's saying in verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world. Don't just be molded by what the world is doing. And that should speak to us today, should it not? That what the world and what the culture is trying to do, we shouldn't just be molded by that culture. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De nuevo introduce Pablo la racionalidad en el culto. So let's look at here how Paul again is introducing to his Jewish audience this idea of this being rational thinkers. Rather than being passively conformed, we are to be transformed by the renewing of the mind. Y aquí viene ya para cerrar lo más lindo de todo. We're going to close very soon, and this is a key point here. ¿Para qué corrían? A ver, hablemos un poquito de los Juegos Olímpicos. So let's think a little bit about the Olympic Games. Los Juegos Olímpicos fueron creados 773 años antes de Cristo. The Olympic Games began 773 years before Christ. Como una celebración religiosa para el dios Zeus, que era el dios más importante de los griegos. Those games began as a celebration, a religious celebration to Zeus, who was the king of those Greek gods. Se preparaban los mejores 8 años y las Olimpiadas eran cada 4 años. O sea que había un proceso de selección. So there was actually a long process of selection. Actually, 8 years long, people would prepare. The Olympics would be every 4 years, but the preparation was actually much longer. Básicamente en 2 lugares, la palestra y los gimnasios. Los gimnasios eran, digamos, palestras más grandes. So there were like arenas. There were these gyms that were the largest of these types of meeting places to practice athletics. En la palestra practicaban, eran lugares más pequeños, las artes marciales y el salto, por ejemplo, que necesitaba no mucho espacio, ¿verdad? So in this Greek building that we have, the palestra, there would be a variety of competition. There would be some martial arts, there would be even some jumping. Y en el gimnasio había pistas And in the larger of those palestras, the gym, there would be a track that there would be available for running. Y ahí también practicaban el tirar la jabalina y el disco. So there we would have the throwing of the javelin and the disc and all of those things we see today. Desde el año 773 antes de Cristo hasta el año 396 después de Cristo, o sea, más de 1000 años de hacer Juegos Olímpicos casi cada 4 años. So for almost every 4 years, from 770s to 390s, more than 1,000 years, these Olympic Games continued. Okay. ¿Y para qué
competían? ¿Cuál era el objetivo? And we should ask ourselves, what were they competing for? What was the objective of all those games, all of that organization? El objetivo era que había una ceremonia de premiación al final de los juegos cada 4 años para premiar a los mejores, porque era un gran honor. The finale of those games would be to crown the champions of those games. Gracias a Dios que tenemos ahora de nuevo Juegos Olímpicos, son muy lindos. And I thank God that we have Olympic Games again. They're really fun to watch. Okay. Una cosa bonita de los Juegos Olímpicos es que los griegos vivían en lo que llamamos polis, ciudades, pequeñas ciudades que eran gobiernos en sí mismos. Han oído hablar de la polis romana, ¿verdad? So in those days, in the Greek world, the city-state was called the polis. It was an autonomous city-state where the head of that would be a city. Como por decir San José, Alajuela, Heredia o Cartago. So we have all of these provincial capitals here in Costa Rica, San Jose, Heredia, Cartago. Those would be like a polis. Y ellos guerreaban mucho, porque a los hombres nos gusta mucho la guerra. And they fought a lot between each other because that's what people do. They fight, don't they? Pues resulta que una de las cosas lindas de los Juegos Olímpicos es que en medio de las guerras de ellos, cada 4 años se celebraban en junio y julio, el verano. Emitían los gobiernos permisos para que los atletas pudieran ir a Olimpia, que era donde se hacían, aún en medio de la guerra, y nada les pasaba. So even though it was so common to have all this fighting, all these battles between all the polis, it almost always happened that even if there was a war or something, that they could set their differences aside, go to Olympus, the name of the place, as well as the seat of the Olympics, and practice their games. O sea que podemos pensar que los Juegos Olímpicos en algún sentido favorecen la paz. And we could even say that, yes, in its long history, the Olympic Games have always favored peace. Ok, vamos al texto y vamos a cerrar. So returning to the text. Entonces vemos que los mejores atletas griegos que participaban en las Olimpiadas se entrenaban por 8 años, escogían a los mejores. So remember, they trained for 8 years, and there was a selection process. They'd take just the best ones. Para recibir los honores. Ese era el objetivo, recibir los honores de los hombres, porque ya habían dejado de ser ceremonia religiosa. Okay, at this time, when Paul's writing, it no longer was a religious ceremony. The objective was for human honor, to receive that crown. Pablo aquí nos dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos y nuestras mentes con otro objetivo. Vean qué interesante lo que dice al final del versículo 2. So Paul here is saying there's going to be a different objective here. He's going to involve the part of the mind and the body. Y yo los invito, si no han abierto sus Biblias o si no la tienen ahí en celular, que busquemos Romanos 12 al final del 2. So again, if you have your Bibles, maybe even have it on a phone, I invite you to read with me the second half of verse 2, Romans 12. Dice, el objetivo de la adoración cristiana, introduciendo la noción del cuerpo, el cuidado del cuerpo y la racionalidad. So here he is again introducing the idea of the human body as a part of worship and the rational mind. Para que comprobéis, dice, para que comprobéis. It says here, what objective? So that then you will be able to test. Exactamente, esa es la traducción, es decir, examinar, discernir, para que ustedes disciernan, para que ustedes examinen. Vean qué interesante, es una actitud racional, no es una actitud emotiva. Here, look, this isn't just
worship is not just an emotional activity, it's the ability to examine, the ability to discern. We're going to prepare our mind and our heart like those Olympic people so that you will be able to test and approve God's will. Para que comprobéis, esto es lo que más me gusta de todo, cuál sea la buena voluntad de Dios. And what are we testing? We are testing and approving what God's will is. Buena voluntad. La palabra buena o la palabra bueno o la palabra bien en el Nuevo Testamento tiene una raíz, ágatos. Here we have, it continues about God's will, his good will. This idea, good in Greek, has the word is agathos. Y ágatos o el bien no es como nosotros pensamos porque lo hemos separado mucho del significado original griego. Nosotros de cualquier cosa decimos, está bien, o buena persona, o me fue bien. We've kind of allowed this word to evolve over time, and it's kind of lost some of its meaning. Sometimes we might say, he's a good boy. We use the word kind of losing some of its cultural context, but here Paul is saying something different. Ágato significa lo que da fruto, lo que rinde, lo que es beneficioso. What agathos means, the Greek word for good, is what is beneficial, what produces fruit, what is good. La buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, hermanas y hermanos, es buena porque rinde, porque produce fruto, porque edifica. Brothers and sisters, God's will is good because it bears fruit, it's good, it benefits the human soul. Decía ayer en la predicación, ya cerrando, que ser cristiano es lo mejor que hay. I was thinking about this yesterday. To be a Christian is the best thing that can be. No hay nada mejor que ser cristiano porque Dios tiene una buena voluntad para nosotros, es decir, una voluntad, un deseo. El sentido de voluntad es deseo interno que se plasma en un plan. Dios tiene una buena voluntad, es decir, Dios tiene deseos de edificación, de frutos, de edificación. There's no way that we can live a better life outside of God's will, outside of being Christians, because God's will is good, it is fruitful, it brings benefit to us. Yo pienso que a mí me hubiera costado mucho cuando acepté al Señor en 1976 seguir hasta acá si yo no hubiera visto que la voluntad de Dios para mi vida era buena, que rendía frutos, que era de beneficio. I don't really think I would have come to the point of becoming a Christian, giving my soul to Jesus in 1976, had I not have seen that God's will was good. La voluntad de Dios, hermana y hermano, amiga y amigo, familias queridas, para ustedes es buena, es edificante. Brothers and sisters, families, friends, God's will is good for you. Nunca he visto en mis 40, y ya perdí la cuenta, de vida cristiana, nunca he visto una familia que siga al Señor que al final le vaya mal. Hay dificultades, pero al final hay edificación en Dios. In my 40-something years of seeing families, I've never seen one in which after receiving the Lord, things are just bad for them. Of course there are tests, of course there are trials, but in time, God's will in their lives becomes a blessing. God's will becomes fruitful and a benefit to their lives. Me gusta mucho usar, yo le decía a Génesis, que nos está acompañando hoy, ella es testigo de que lo que yo voy a decir es cierto.
Cuando nos conocimos hace 18 meses, So about 18 years ago, when I knew this little girl, Genesis, that we're celebrating today for the adoption. no, Génesis es estudiante de medicina. Bueno, ya ahorita se gradúa. Okay, another Genesis. Okay, Okay. sorry, I Yo le decía a Génesis, misunderstood there. Génesis, vamos a comenzar, eso fue muy bonito, vamos a comenzar desde el principio una relación edificante. So I was telling Genesis about 18 months ago, we're going to begin a relationship that will be edifying. Una buena relación, ágatos, lo que es la buena voluntad de Dios. This will be a relationship that has agathos, that has God's fruitful will in our lives. La buena voluntad de Dios es edificante. The will of God is edifying. Y dice Pablo, repitiendo la noción que había dado antes, agradable. Eso es lo que es acepto a Dios. Dios nos edifica por todo lado. Nos edifica llamándonos a cuidar el cuerpo, nos edifica llamándonos a tener una actitud racional ante las cosas y en el culto. So God's will is pleasing. That's an idea that He enjoys. He enjoys giving us the ability to reason, to use our bodies to worship Him. Y termina con una palabra muy linda, perfecta. And it ends here with His perfect will, the idea of perfect. La buena voluntad de Dios, ágatos, una voluntad edificante, agradable, acepta al Señor de naturaleza dulce y perfecta. This is a will that is good, that is edifying, that is pleasing, that is sweet, and is also perfect. Y la palabra perfecta no es lo que nosotros pensamos. And what we think of perfect maybe is different than when Paul is writing here. No es como decía un jefe mío en broma y en serio, Luis, nosotros somos perfectos. This is, when people say, we're perfect people. No. So-and-so's perfect. Aquí no hay nadie perfecto. No one's perfect here. Yo soy el más imperfecto de todos. I'm the most imperfect one here. La palabra perfección es alcanzar una plenitud. Tiene el sentido de completar un proceso. The idea here of perfection is to complete a place of wholeness, to be in this process. Entonces, ya para cerrar, hermanas y hermanos, aquí tenemos a Pablo 30 años después de que el Señor se reúne con la mujer samaritana para sacarle la noción de que había que adorar en un templo cerrado. So again, we have 30 years after Jesus spoke to the Samaritan woman, breaking off this idea that worship should be just limited to engaging in this religious process in a giant building and complex. Y les hace una invitación muy linda que nos hace hoy a nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? Habiendo conservado esta escritura por 2000 años, que introduzcamos en la adoración al Señor el cuerpo, la noción del cuerpo, la noción del cuidado del cuerpo y la racionalidad. And today, that idea, what Jesus and what Paul is saying here is alive still to this day. This idea that when we worship, it's not just an emotional thing, it's something that we include our body and we care for our body and we use our body for the glory of God, and we also use the mind, the rational part, to prove what is good. Amén, amén. La buena voluntad, ágatos. Dios es edificante para usted, es edificante para mí, es edificante para su familia. Dios es edificante, la palabra del Señor es edificante. Que Dios los bendiga. The good will of God, it is edifying, it is fruitful to you, to me, to your families. The word of God, this is what it does. It builds up, and it edifies us through God's word, edifies us each day. Amen.